Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارف سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأنزل علينا بئس كراماتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأشقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس sebutkan kubur masing-masing ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة ثم إلى وجميع حضرة وزوجته وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasun ya Allah. Allahumma hasun ya Allah. Allahumma hasun. Allahumma hasun. Allahumma hasun. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Furqan, Ketua DKM Bapak Fakih, ada Bapaknya, beserta jamaahnya, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Makmur, Mushola Al-Ikhwan, dan bil khusus seluruh pengurus DKM serta jamaah Masjid Al-Barkah, dan yang teristimewa tamu-tamu kita, saudara kita, baik dari Bapak, dari Kuku, dari Ratu Jaya, alhamdulillah terus istiqomah bersama kita. Disusukan, hadir disusukan. Alhamdulillah seluruhnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khusus guru-guru kita yang senantiasa membersamai kita. Semoga posisi tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Semoga kita semua disehatkan lahir batin kita dan istiqomahkan bersama Al-Quran. Telah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah. Kita melanjutkan tasmi'an Al-Quran masih pada surah Ali Imran ayat 130, sekarang 37 ya. 137. Silakan dibuka juz 4
juznya 4, surah Ali Imran, ayatnya 137. Kod kholat itu ya? Kholat. Ibu-ibu sudah kebagian Qurannya semua? Sudah ketemu, Bu? Bapaknya sudah? Baik, kita mulai surah Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
Selanjutnya wa ka'ayyim min nabiyyin. Sebelum dilanjut ke ayat itu, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi, kita bahas beberapa ayat untuk kita renungkan, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, Bapak naik, am hasibtum an tadkhulul jannah. Sudah ketemu ayatnya, Pak? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kau mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah melihat kesungguhan dari kalian di dalam berjihad dan di dalam kesabaran. Artinya apa? Ketika kita sudah menyatakan aku beriman, aku mukmin, bukan lantas dibiarkan Allah terbebas dari ujian, bukan. Semakin kita menyatakan saya iman, saya mukmin, maka semakin banyak ujian yang akan Allah berikan untuk kita. Tujuannya apa? Ingin melihat kesungguhan kita di dalam beriman, kesabaran kita di dalam beriman. Kalau memang kita lulus di dalam menjalani ujian itu, disitulah kita layak mengatakan berhak mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan dikira saya sudah taat, saya sudah tahajud, tapi ujian kok nggak selesai-selesai. Ya memang begitu, Bu. Memang begitu. Jangan dikira terus kita bebas dari ujian, dibiarkan Allah, tidak. Tetap akan diuji Allah untuk melihat kelayakan kita. Layak nggak kita masuk surganya Allah. Yang terpenting, semoga Allah kuatkan iman Islam kita menghadapi ujian. Yang berikutnya, Bapak turun lagi, di situ ada sebuah ayat yang luar biasa. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah seseorang itu mati illa bi kitabin illa biiznillah kitaban muajjala, kecuali karena memang sudah izin Allah sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan. Jadi apapun itu, kematian itu adalah memang ketetapan yang sudah Allah gariskan jauh-jauh hari. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah mengait-ngaitkan dengan urusan yang lain. Memang itu sudah garisnya, sudah ketetapannya. Maka yang terpenting, kapan kita diwafatkan Allah, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita lanjut. Wa ka'ayyin ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ولا ضعفوا وما ضعفوا فما وهنوا. Kita taruh dari situ. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah doa yang diabadikan di dalam Al-Quran.
agar kita dikuatkan iman Islam kita, diteguhkan hati dan langkah kaki kita di dalam menghadapi ujian apapun itu bentuknya. Doanya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna. Nah, ini dihafalin Pak. Ini yang menarik, yang berbeda dari ayat ini, ada kalimat wa israfana fi amrina. Dan ini seringkali tidak kita sadari Pak. Maka kalau diartikan begini, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, berikanlah ampun atas dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, wa israfana, dan sikap berlebih-lebihan kami fi amrina, di dalam urusan kami. Ini yang sering luput dari perhatian kita, bahwa kita seringkali melakukan hal-hal yang bersifat berlebihan, yang justru itu bisa mengundang murkanya Allah. Berlebihan dalam apa saja Pak? Ngomong berlebihan, akhirnya bikin sakit hati orang lain, nambah dosa. Makan berlebihan, ujung-ujungnya nyisa buang, dosa nggak Pak? Sikap ya berlebihan. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu memang suka berlebih-lebih, dan itu justru mengundang murkanya Allah. Maka di doa ini ada kalimat ampuni dosa kami, wa israfana fi amrina, dan sikap berlebih-lebihan kami. Kalau lagi senang, wah berlebihan. Kalau lagi sedih, ya berlebihan. Lagi marah, nah, makanya yang bagus itu orang jangan berlebih-lebihan. Terus gimana? Ya pas saja Pak. Lagi senang, ya udah senang, alhamdulillah. Gak usah pakai guling-guling, loncat-loncat, ya gak usah. Lagi sedih, ya udah sedih. Gak usah pakai segala pengumuman, kemana-mana orang dibilangin saya lagi sedih, ya gak usah. Biasa saja. Sikap berlebihan itu gak bagus. Nah, ini doa ini dibaca. Insya Allah teguhkan hati kita, diampuni sikap-sikap kita yang seringkali tidak kita sadari. Ayat berikutnya, Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirata thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa ankum wallahu dzul itu
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله ثم أنزل عليكم betul itu? ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل gitu ya. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
Jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat terakhir yang kita baca, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum, ketika kita sudah siap untuk berjihad, pokoknya ada panggilan jihad perang, kalian dibunuh atau membunuh, la maghfiratun minallahi wa rahmah, sungguh ampunan Allah, rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita kumpulkan selama ini. Nah, jihad pada kondisi saat ini tidak harus mengangkat senjata. Yang namanya jihad itu berbeda dengan perang, Pak. Kalau perang angkat senjata, makanya ada ayat-ayat perang, ada ayat-ayat jihad. Jadi jangan dicampur. Ada ayat perang, ada ayat jihad. Nah, kalau jihad itu selalu dibutuhkan dan bersifat kondisional. Kalau pagi-pagi itu jihadnya apa? Jihadnya itu ya bangun, melawan ngantuk, melawan dingin, melawan males, itu namanya jihad. Pagi-pagi males ya, Pak? Aduh, lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun gitu ya. Nah, itu jihad. Pagi-pagi jihadnya apa? Pagi-pagi jihadnya kita harus datang ke musola, sholat subuh berjamaah, lanjut ngaji. Sementara orang di sana lagi asik pada ngopi, nyantai, tidur lagi, kita jihad. Nanti pulang dari sini kita teruskan lagi jihad. Itu namanya jihad, Pak. Nah, kalau semua itu kita niatkan sebagai jihad untuk menyebarkan nilai-nilai agama Allah, syariat Allah, kapan waktu kita dimatikan, dipastikan mendapat ampunan dan rahmat Allah. Dan itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Setiap huruf yang kita baca, ini menjadi bagian dari jihad kita, Pak. Biasanya kalau di rumah habis subuh bawahnya pengen tidur lagi. Nah, di sini kita melek bareng baca Quran, setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan, menjadi jihad kita di hadapan Allah di pagi hari setiap Ahad. Nah, ini jihad kita. Umpamanya kok habis baca Quran mati, ya dijamin dapat ampunan dan rahmat Allah. Mau nggak mati, Pak? Ya harapannya jangan sekarang. Kapan waktu dimatikan husnul khotimah, dan semoga terus bersama Al-Quran. Jadi baca Qurannya Bapak Ibu jangan nunggu hari Ahad, ya. Ini hanya stimulasi, menyemangati kita. Selebihnya dibaca sendiri-sendiri di rumah. Kita lanjut, tambah sedikit ya. Nah, habis waktunya, tambah sedikit. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن يخذلكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم ya kita ulang وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik jamaah dirahmati Allah, ini konsep dakwah kita. Fabima, Bapak naik lagi. Fabima rahmatin minallahi lintalahu.
Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah lintalahum, kamu bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Ini konsep dakwah yang diajarkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad untuk selalu bersikap lemah lembut kepada orang-orang kafir saat itu. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersifat kasar, keras hati, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur meninggalkan engkau. Makanya dimanapun kita berada, dakwah terbaik itu adalah bersifat lembut, kasih sayang. Jangan dikit-dikit divonis kafir lo, neraka lo, jangan begitu. Dikit-dikit bid'ah lo, neraka lo, jangan. Gagal dakwah kita. Bersikap lembut, termasuk ketika bapak berdakwah kepada keluarga. Pada keluarga juga harus begitu. Makanya di dalam kajian tasawuf, ketika kalian berdakwah kepada orang lain, bersikap lembutlah. Namun ketika berdakwah kepada diri sendiri, bersikap keraslah. Begitu Pak seharusnya. Kalau sama orang lain, lembut. Ayo ngaji, belum Pak Ustaz, ya sudah, semoga akad depan datang ya. Begitu. Tapi kalau dakwah pada diri sendiri, harus keras. Pagi ini jaga di wal furqan, aku lagi malas, paksa badan ini, kalau perlu badan ini seret sendiri Pak. Ngantuk, ya gimana caranya biar melek. Jadi kalau sama diri sendiri jangan manja, yang keras. Kalau nurutin lemes, nurutin capek, ini saya lagi capek-capeknya Pak. Paksa Pak, dipaksa. Tapi kalau sama orang lain ya lembut. Diajak ngaji belum mah, ya sudah, akan depan saya samperin lagi ya. Sabar aja, jangan begini. Tahu dulu bahasa lah ya. Disabari. Nah, itu konsepnya Pak. Sama orang lain yang lembut, yang sabar, sama diri sendiri yang keras. Sama di sini kok manja ya, nggak jalan-jalan kita. Itu konsepnya. Kalau kita keras kasar gagal Pak. Makanya salah satu sukses dakwah Rasulullah dibanding nabi-nabi terdahulu adalah satu sifat akhlak Rasulullah yang luar biasa. Sehingga musuh pun mengakui bahwa Rasulullah itu akhlaknya terpuji. Beda kalau nabi terdahulu itu kurang sabar Pak. Sehingga setiap nabi itu selalu mengeluarkan doa pamungkasnya. Ya Allah, ini umatku sudah nggak bisa dibilangin, hancurkan ya hancur Pak. Hancur. Umat terdahulu semua pernah dihancurkan Pak. Nabi Muhammad juga pernah ditawarin malaikat Jibril, gimana nih ya Rasulullah, kalau engkau angkat tanganmu, kau sebut doamu, aku binasakan seluruh orang yang tidak iman. Kata Rasulullah, jangan. Siapa tahu nanti anaknya, cucunya ada yang masih mau beriman. Doa pamungkas Rasulullah disimpan besok di akhirat. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat syafaatnya. Yang berikutnya, ayat terakhir yang kita baca Pak, ini motivasi kita. Motivasi kita, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah telah ingin menolong dirimu, fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa ngalang-ngalangin, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau Allah sudah pengen menolong kita, pasti kita akan menang. Nggak ada yang bisa ngalah-ngalahin. Sepakat Pak? Ini ajaran Al-Quran. Tapi wa iyyakhdzurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau Allah sudah pengen menghinakan kalian, kita dihinakan Allah, nggak ada yang bisa nolongin. Jadi kalau Allah udah pengen menghinakan kita, nggak ada satu orang yang bisa nolongin. Hancur, pasti hina.
Jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita teruslah mendekatkan diri kepada Allah dan teruslah bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Kita tawakal. Artinya tawakal itu apa? Libatkan Allah di setiap kegiatan kita. Libatkan Allah di setiap kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Allah. Bapak urusan bisnis, libatkan Allah dalam bisnis kita. Kita lagi mau jalan, libatkan Allah dalam perjalanan kita. Bahkan kita mau makan, itu kita melibatkan Allah loh Pak. Makanya dalam doa mau makan apa? Kita disuruh doa, Allahumma barik. Itu artinya urusan makan saja kita harus melibatkan Allah. Loh, giliran urusan yang gede-gede malah lupa sama Allah. Dan hancur. Makanya ini cara kita mendapatkan pertolongan Allah agar menjadi pribadi yang beruntung di dunia dan beruntung di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma hamdan واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آلاء الليل وأطراف النهار واجعلنا يا رب العالمين صلاة الله والسلام روحي القرآن صلاة الله والسلام روحي القرآن وأهلي الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهلي وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.